Mahinang immune system, pirmi galingin ang imo nga ulo, may mga acid reflux ikaw, hindi mo imo tulog, hindi maayo ang imo nga tulog, inibla sang Santon Plus Gold. Tatak, RMN. 4 minutos makalipas ang alauna sa mayong aga na mga kasama sila sa may Pungsod, Japan. O si Ma'am Adele, Bao, kagapon gintayog sang 6.8 magnitude nga linog ang southwestern Japan nga nagresulta sa pag-issue sa Japanese authorities sang tsunami advisory. Nag-issue ang Japanese Meteorological Agency or JMA sang advisory para sa tsunami waves nga tugtog isa ka metro kasunod sang linog sa Miyazaki Prefecture sa Kyushu Region. Gen-revise sa US Geological Survey ang estimate sini nga 6.8 nagikan sa 6.9 kag ginsiling nga wala sang tsunami threat sa amo nga linog. Sa pihak sini gininganyo naman sa GMA ang publiko nga magpanayo sa coastal waters. Sa bahay naman sa Philgox, ginpayag sini nga wala sang tsunami threat sa Pilipinas. Gin-measure sini sa 6.9 ang amo nga linog dira sa may Pungsod, Japan. Tatak, RMN.